Hi guys! What's up guys? Anong ginawa kay Ted? You tell them. Ay, talaga? Tapos? Ay, ganun ba talaga yun? Ay, grabe. Ay, totoo? Tinawag kang mataba? Ay, sexy ka eh. Oo nga, sexy ka eh. Oh, gago yung... Ay, oh, dun si gago. Kasi sexy si Ted, di ba? Oh, sexy. Ay, ewan ko dun. Hindi ko nga alam eh.